Bismillahirrahmanirrahim. Beliau syafa'a Ramadan setelah membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada tuan rumah Bapak Seger dan juga pada hadirin. Mudah-mudahan rumah ini mendapatkan keberkahan dari adanya acara ini, dan juga almarhum tadi yang sudah dibacakan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga sebagaimana kita dikumpulkan pada saat ini, dikumpulkan kelak kita di hari kiamat beserta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن شاء الله. نحن نأخذ سلسلة نبدأها اليوم بإذن الله، وهي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع المخلوقات. Alhamdulillah, kita akan menjelaskan silsilah pembelajaran tentang bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. بلغت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما شملت جميع المخلوقات، ولم لا؟ وهو الذي قال عنه من خلقه، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. Rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meliputi seluruh kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di seluruh alam ini. Karena yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau adalah diturunkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. وهو صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا نبي الرحمة. وفي حديث آخر قال: إنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menamakan dirinya sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat, dan juga mengatakan, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memberikan rahmat. واليوم بإذن الله نتحدث أو نبدأ برحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. Hari ini spesial, kita akan membahas tentang rahmat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينشر الإسلام، ومع ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم حق الأطفال، بل كان نعم الأب صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk kemudian menyebarkan agama Islam. Walaupun demikian, Nabi juga tidak kemudian melupakan rahmat beliau terhadap anak-anak kecil, karena beliau sendiri adalah seorang ayah daripada anak-anak beliau. قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه كلمات، هذه الكلمات تكتب بماء الذهب حتى يعلمها جميع الناس. يقول: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik yang merawikan hadis ini kemudian meriwayatkan sebuah hadis yang kemudian ditulis dengan sebuah tinta emas. Apa bunyi hadis tersebut? Aku tidak pernah, kata sini Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat orang yang lebih rahmat kepada keluarganya kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تعالوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال. Bagaimana sekarang kita akan mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan anak-anak kecil. أول أمر هو بشارة لنا جميعا: من يقبل ولده يدخل الجنة، ومع الدليل على ذلك. Yang pertama adalah orang yang kemudian mencium anaknya, sebab dia mencium anaknya itu dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan saya mempunyai dalil atas hal ini. هناك كثير من الناس يقول: أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم كاملا حتى يدخل الجنة، ورجل آخر يقول: أريد أن أجاهد في سبيل الله حتى أدخل الجنة، والآخر يقول: أنا أريد أن أكون كياهي أعلم الناس وأنشر الدين الإسلامي. لكن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم بين لك أن قبلة واحدة
على رأس ابنك سبب من أسباب دخولك الجنة. Banyak orang kemudian cita-citanya itu saya ingin menghafalkan Quran agar nanti saya masuk surga. Saya ingin kemudian berjihad fisabilillah agar nanti saya masuk surga. Saya ingin jadi kiai, ingin jadi ustadz, ingin menyebarkan agama Islam. Banyak sekali orang-orang yang kemudian mempunyai cita-cita yang sedemikian. Tapi ketahuilah bahwasanya Nabi mengajarkan kepada kita, satu ciuman kita kepada anak kita itu akan menjadi sebab nanti kita dimasukkan kepada surganya Allah. دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد وضع الحسن والحسين على قدميه صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فدخل الرجل وقال يا رسول الله أتقبل الصبيان؟ يعني هذا ليس من الرجولة. الرجولة أن تكون قويا، لا تقبل الأطفال ولا النساء، يجب عليك أن تكون قويا. والله يا رسول الله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. الذي لا يقبل الأولاد لا يدخل الجنة، فقبلة واحدة تدخلك الجنة صلى الله عليه وسلم. Ada seorang Arab Badui, seorang Arab pedalaman datang mengunjungi Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu Nabi sedang bersama Hasan نعم الحسن والحسين. wal Husain. Beliau sedang mendudukkan Hasan dan Husain di pangkuan beliau. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mencium daripada cucunya itu. Dilihat oleh orang Arab Badui itu, Arab pedalaman itu. Kemudian dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi, Anda mencium anak kecil? Ya, kenapa? Dia mengira bahwasanya mencium anak kecil itu adalah tanda bukan orang itu tidak gentleman, tidak laki-laki. Kok mencium anak kecil begitu? Wallah ya Nabi, saya punya di rumah itu 10 anak yang nggak pernah saya cium sama sekali. Saya punya 10 anak nggak pernah saya cium sama sekali. Katanya Nabi kemudian mengatakan, man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan rasa kasih sayang, rahmat, dia tidak akan pernah diberikan kasih sayang oleh orang lain. رجل يقول أنا أعصي الله سبحانه وتعالى كثير، أفعل كثير من الذنوب والمعاصي، ولكن ليس لي باب وطريق إلى الجنة. نقول له قبلة على رأس ابنك تدخلك الجنة. Maka ada banyak orang yang di dunia ini kemudian banyak melakukan maksiat. Dia terlena dalam maksiat, tetapi dia tidak mempunyai jalan apa yang akan memasukkan orang ahli maksiat ini kepada surga. Ketahuilah bahwasanya satu ciuman kepada anakmu itu bisa menyebabkan kamu masuk kepada surga. أعظم شيء هو الصلاة. لو أنني أسأل الشيخ عبد العزيز وأقول أنا لا أصلي فيقول أنت في النار. أسأل أي إنسان في الدنيا أقول أنا لا أصلي يقول أنت في النار. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة لم يترك الأولاد؟ Maka ketika saya nanya misalnya ke Kiai Abdul Aziz, bagaimana hukumnya orang yang tidak melaksanakan sholat? Maka jawabannya jelas. Orang yang tidak melaksanakan sholat, maka dia akan masuk kepada neraka. Saya tanya kepada siapapun akan jawab seperti itu. Orang yang tidak sholat akan masuk neraka. Tetapi kita lihat bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW hingga ketika beliau sholat, beliau tidak meninggalkan anak-anak kecil. Beliau tetap menggendong. نعم. إذا أراد أحدنا أن يصلي دخل الغرفة أغلق الباب بالمفتاح وربما وضع 1000 قفل على الباب حتى لا يدخل الولد. ولكن لو أنه تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجد النبي في صلاته يحمل الأطفال. Mungkin sebagian dari kita kalau mau sholat ingin khusyuk gitu ya, masuk ke kamar, ambil gembok atau dikunci kamarnya. Katanya saya tahu sampai digembok 100, pintunya digembok 100, biar sholatnya khusyuk sendirian. Tetapi apakah benar seperti ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi? Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat dalam keadaan menggendong cucunya. النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابنة تسمى السيدة زينب. السيدة زينب هذه كانت لها طفلة تسمى أمامة. كان النبي يحمل هذه الطفلة ويقف يصلي وهو يحملها صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينافي الخشوع، بل هذا طريق إلى الجنة.
فإذا ما وقف النبي حملها وإذا ما سجد النبي وضعها صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad itu punya putri namanya Zainab. Dan dari Zainab ini mempunyai seorang anak, cucu dari Nabi Muhammad SAW bernama Umamah. Nabi Muhammad ketika sholat menggendong Umamah. Ketika beliau ruku masih tetap dipegang. Tetapi ketika sudah mau sujud ditaruh lagi, kemudian beliau sujud. Seperti itu, digendong lagi begitu. Jadi gerakan sholat sambil kemudian membawa bayi. وأنت تقف في الصلاة أنت بين يدي الله. هل أحد ممكن أن يترك الصلاة ويترك الوقوف بين يدي الله؟ Ketika Nabi melakukan kegiatan sholat ini, apakah kemudian sambil menggendong ini bertentangan dengan khusyuk, nilai-nilai khusyuk? Tentu tidak. Nabi tetap khusyuk dan juga Nabi Muhammad SAW tetap merasa diawasi dan bermunajat berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. النبي فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها، يعني أريد أن أدخل في الصلاة أجعلها طويلة، فأنا أقف بين يدي الله فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته. يعني النبي يسمع صوت الصغير، النبي يجعل الصلاة خفيفة وليست طويلة، رحمة بالطفل ورحمة بأمه. هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika Nabi sholat, beliau menjadi imam, Nabi berkeinginan untuk memanjangkan sholatnya. Tetapi ketika di pertengahan, beliau mendengar bayi yang sedang menangis. Akhirnya beliau yang tadinya ingin memanjangkan sholatnya tadi, berubah pikirannya, dipendekkan sholatnya Nabi dengan tujuan apa? Rahmat kepada anak kecil itu dan rahmat kepada ibunya agar segera bertemu dengan ibunya. النبي صلى الله عليه وسلم كما خفف الصلاة طول الصلاة، ولكن ليس لأجل القراءة وليس لأجل التسبيح، ولكن طول الصلاة لأجل لعب الطفل. كان هناك طفل ألا وهو الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، جعل النبي يسجد فوقف على ظهره، فلم يقم النبي من سجوده حتى ينتهي هذا الطفل من اللعب. Selain sebab anak kecil ini, Nabi Muhammad SAW memperpendek sholatnya, juga sebab anak kecil ini, Nabi juga kadang-kadang memperpanjang sholatnya. Ketika Nabi sholat kemudian sedang dalam keadaan sujud, tiba-tiba cucu beliau yaitu Al-Hasan ibnu Ali naik ke punggung Nabi. Dan apa yang dilakukan Nabi? Beliau menjadikan punggungnya itu sebagai tempat mainnya Hasan ibnu Ali. Dan beliau memperpanjang sujudnya bukan karena ingin memperpanjang salat, tapi agar cucunya itu bisa berlama-lama di punggungnya Nabi Muhammad SAW. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال لم تقتصر على التقبيل فقط، ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال جعلته يلعب مع الأطفال. نحن نقول اللعب للأطفال لا، ولكن النبي علمنا أن هذا السن للأطفال هو سن اللعب، ليس سن التكليف. صلي وصوم واقرأ القرآن، لا، ومعه أيضا اللعب. Maka Nabi tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk mencium anak kecil, beliau juga mengajarkan agar kita bermain, bercanda, bergurau dengan anak kecil. Karena anak kecil ini bukan saatnya dia baca Quran, kemudian dia sholat, dia kemudian beribadah, enggak. Dia masih belum masuk usia taklif, belum mendapat pembebanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil ya waktunya untuk bermain. كان هناك أخو أنس بن مالك يسمى أبو عمير، كان طفل صغير ومعه طائر يلعب به، فمات هذا الطائر، فكان أبو عمير هذا يبكي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل لماذا يبكي هذا الطفل، قالوا يا رسول الله مات طائره أن نغير هذا. فماذا يفعل النبي؟ ترك الجهاد، ترك الدعوة، ترك مجادلة الكفار، ترك نصح للمسلمين، وجلس بجوار هذا الطفل يلعب معه حتى كان يدخل يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik ini punya saudara namanya Umair. Umair ini mempunyai mainan burung kecil namanya Nughair. Suatu hari burung Nughair ini mati dan kemudian Nabi bertanya dan menangislah si Umair ini.
menangis. Kemudian ditanya kepada orang lain, kenapa si Umair ini menangis? Ya Nabi, burungnya Umair meninggal. Akhirnya ketika tahu burungnya meninggal itu, apa yang beliau lakukan? Beliau meninggalkan dakwah, beliau meninggalkan kegiatan-kegiatannya dan memilih untuk kemudian bersamai atau menghibur daripada anak kecil ini dengan ucapan beliau, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Ya Aba Umair, kenapa burungmu? سيدنا يعقوب عليه السلام كان يحب ابنه يوسف عليه السلام حبا شديدا، وكان يجلسه بجواره ولا يخرجه مع إخوته نهائيا. ففكر إخوة يوسف كيف يأخذون يوسف من يعقوب؟ قالوا يا أبانا اتركه لنا، ولكن اتركه معنا يصلي أو يصوم. لن يوافق يعقوب عليه السلام، ولكن قالوا اتركه لنا يلعب. فلما سمع اللعب للطفل قال خذوه أرسله معنا غدا. ماذا يفعل؟ يرتعي ويلعب وإنا له لحافظون. فعندما علم أنهم يريدون أن يلعبوا مع الطفل أخذوه. Sayyidina Yakub ini mempunyai putra kesayangan, yaitu Sayyidina Yusuf. Dan Yusuf ini selalu berada di sampingnya Yakub, tidak kemudian boleh pergi meninggalkan Yakub, berada di sampingnya terus, sehingga membuat saudara-saudaranya ini iri. Bagaimana kita bisa mengambil Yusuf dari Yakub? Kalau kita ingin mengajak, wahai ayah, kita akan mengajak Yusuf misalkan membaca Quran atau beribadah, pasti tidak akan diperbolehkan. Akhirnya mereka berpikir bagaimana cara mengeluarkan Nabi Yusuf dari Nabi Yakub. Akhirnya mereka berpikir, akhirnya mereka mengajak Nabi Yusuf ini untuk bermain, mempunyai alasan. Wahai ayah, kami akan mengajak Yusuf ini untuk bermain. Dengan alasan bermain ini, karena rahmatnya Yakub, akhirnya memperbolehkan Yusuf untuk dibawa saudara-saudara. عندما يسافر الرجل ويغترب ويبتعد عن الزوجة والأولاد نسأله سؤال: إلى من اشتقت؟ يعني أنت تحب من؟ فيقول زوجتي. أنا أريد أن أرجع من السفر لأجل زوجتي. وعندما يرجع من السفر أول من يقابل الزوجة. لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر أول ما يرجع يلتقي بمن؟ بالأطفال وليس بالزوجة. Kita misalkan sedang bepergian keluar kota dalam waktu agak lama, siapa yang akan kita temui? Rata-rata orang yang akan dia temui adalah yang akan dia rindu adalah istrinya. Maka dia akan menemui istrinya ketika sudah pulang dari perjalanan itu. Tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika berpergian, siapa yang awal beliau temui adalah anak-anak kecil. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم يقول: قدم رسول الله من سفر، النبي جاء من سفر، فسبقت إليه، يعني كنت أنا أول من يصل إلى النبي، فحملني النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وجعلني بين يديه، يعني في الأمان. فجاء الحسن ابن علي بعدي فحمله النبي وجعله خلفه. فأول من التقى بهم النبي بعد عودته من السفر هم الأطفال. فيقول عبد الله بن جعفر: فدخلنا نحن الثلاثة، أنا ورسول الله والحسن، على دابة واحدة إلى المدينة. Nabi ketika selesai dari safarnya, sudah pulang menuju Madinah, ada anak kecil namanya Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib, masih saudara dengan Nabi. Itu dia bercepat-cepat ingin sampai kepada Nabi dulu, ya, melihat Nabi datang sampai Madinah bercepat-cepat, sehingga dia awan pertama orang yang kemudian menemui Nabi. Ketika sudah dekat dengan Nabi, diangkat oleh Nabi, didudukan di atas di depan untanya, didudukan di sini. Kemudian datang cucu beliau sendiri yaitu Al Hasan. Akhirnya diangkatlah Hasan, diletakkan di belakang tunggangannya Nabi, yaitu untanya Nabi. Nah, ini yang kemudian anak-anak kecil ini pertama kali rombongan sampai Madinah, Nabi bersama anak-anak kecil ini. Ketika masuk Madinah, Nabi bersama anak-anak kecil ini. نعم، يعني الكلام عن الأطفال كثير مع رحمة رسول الله بهم، ونحن اتفقنا ألا نزيد على 30 دقيقة، يتبقى لي إن شاء الله 8 دقائق. فنتكلم أيضا عن تعليم رسول الله للأطفال،
كيف كان النبي يعلم الأطفال؟ Saya tidak akan berpanjang lebar, sebagaimana kita sudah sepakati, saya tidak akan lebih dari 30 menit, tapi saya lihat jam tadi masih ada sisa 8 menit. Maka sisa 8 menit ini terakhir kita akan membahas tentang bagaimana Nabi mengajari anak-anak kecil. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي لنا الطالب هو الذي يحكي، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، أي وأنت تجلس في الصلاة التشهد الأخير. علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، كان النبي يضع كف أنس بن مالك هكذا ويضم رسول الله بكفيه هكذا. انظروا إلى حنان النبي وإلى رحمة النبي. نحن الآن لكي نعلم نمسك العصا، ومن يمسك الصوت الكرباج، وبعض من الشيوخ يعني يقبض على الأذن حتى يخرج الدم، ولكن رسول الله يقبض على يد الغلام وهو يشعره بالأمان ويشعره بالراحة. تعلم أيها الطالب. نعم. Bagaimana Nabi mengajari anak kecil? Sayyidina Anas yang diajari Nabi ini menceritakan sendiri bagaimana beliau diajari Nabi. Ketika saya diajari oleh Nabi, saya diajarkan tasyahud, bacaan tasyahud di tahiyat akhir. Ketika Nabi mengajari saya, beliau menempelkan tangannya di tangan saya agar Anas ini merasa nyaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah yang dilakukan Nabi. Bagaimana Nabi kemudian mengajari dengan penuh kelembutan. Di zaman ini mungkin sebagian orang kalau mengajari gak enak kalau nggak bawa pemukul, bawa apa namanya itu, mencelit, katanya orang Madura. Gak enak kalau nggak menjewer begitu ya. Menggunakan cara-cara seperti itu, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajar dengan penuh kelembutan, bahkan meletakkan tangannya di tangan Anas bin Malik sehingga beliau merasa nyaman dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. نحن نقول إذا أخطأ الطفل وهذا الصبي إذا أخطأ كيف نعاقبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاقب الطفل بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة التغافل، كان النبي يرى الطفل يفعل الشيء فالنبي يتركه ثم بعد ذلك يعلمه. فهذا ابن أبي سلمة عمر يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله، يعني كنت غلام وأجلس مع رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحفة آكل من كل مكان. فهل ضربه النبي؟ هل منعه من الطعام؟ انتهى الغلام من الطعام وقال: يا غلام، إذا أردت أن تأكل فكل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لم يضربه النبي، لم يعنفه، لم يقل له وهو يأكل، بل انتظر النبي حتى انتهى من الطعام ثم بين له النبي هذا الخطأ بأدب واحترام. Bagaimana kemudian apabila anak kecil yang sedang dalam asuhan kita, murid kita atau siapapun, anak kita, cucu kita melakukan kesalahan dan kita tahu ini jelas-jelas salah. Ada beberapa cara yang diajarkan Nabi. Salah satu caranya adalah at-taghaful. Taghaful ini melupakan. Artinya melupakan, dia salah, biarkan dulu. Nanti baru kita ajari ketika sudah kita ingat dengan lemah lembut. Man ismul gulam? Umar ibn Abi Salamah. Ada anak kecil namanya Umar ibnu Abi Salamah. Ketika itu dia berada di rumah Nabi dan sedang ada makanan yang dihidangkan. Namanya anak kecil, ngambil makanan di sini, ngambil yang di sana, begitu, ngambil yang di sini. Pokoknya semuanya diambil. Ada piring besar diambil di semua sisi. Akhirnya Nabi melihat itu dan membiarkan. Ketika sudah selesai, dipanggil, wahai anak kecil, kalau kamu mau makan, ucapkanlah bismillah. Kalau kamu mau makan, kemudian makanlah dari apa yang dekat. Jangan kemudian ngambil yang jauh-jauh begitu. ثم أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم أمر رب البيت يعني الأب أو المربي أن يعلق الصوت في مكان يراه أهل البيت. أمرنا أن نعلق العصا حتى تكون ظاهرة لأهل البيت، لجميع الناس من في البيت، الأطفال والنساء يعلمون أن هناك عقاب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أدب لهم، فعندما يرى الصبي أن العصا موجودة سيمتنع عن فعل المعاصي والذنوب. لكن لو لم يكن هناك عقاب
تجرأ الطفل على المعاصي. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها أن نعلق الصوت في البيت، يعني العصا، حتى يراه أهل البيت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Cara yang kedua adalah memberikan punishment, memberikan hukuman kepada anak kecil itu. Caranya misalkan kalau diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah meletakkan misalkan sejenis pemukul, mencelin apa itu di suatu tempat yang kemudian itu diketahui oleh seluruh ahlul bait keluarga itu. Dengan tujuan apa? Agar semua yang ada di rumah itu tahu bahwasanya siapa yang melakukan kesalahan ada punishment-nya, ada hukumannya, ada punishment-nya. Sehingga apa? Dia tidak akan berani kemudian berbuat kesalahan. Dia tahu kalau dia salah nanti ada hukumannya. Sehingga dengan ini dia menjadi tahu bahwasanya ada sesuatu yang akan dia terima ketika membuat kesalahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.